ito lahat kayo. Upstairs, okay, no problem. Ay, no, I forget. Okay naman. I forget it. I have no uniform. Mia. Dami ng customer siya nga. Pre, tagasan ka? Ha? Tagasan ka? Pilipinas. Pilipinas? Saan sa Pilipinas? Mindanao, syempre. Mindanao. Mindanao. Makati? Makati? Bisaya. You know Boracay? Near from Balad. Makati ka, kabayan. Hi, kabayan. So, ito po nga yung mga katropa, mga ka-160 boys. Yan po sila. Meron tayong viewers, dalawa. Shout out. Harap. Okay. Yan po si Musa. Magmula po sa Marawi. Yan po siya. Kasalukuyan po ngayon siya ay dine-in. Kasama niya si Bander, ang aming caser. Yeah, bagi. Stay here, no problem. Dine-in. I forget it. I take the water. Maybe I will take it. Bring it كلها مع بعض صح؟ 132 133 together with table 10 17 Dito, table 10. oh together 132 Yan po ang pati namin. Press na press. table 10 when they will bring it Yan po si Fabian, isang Ilocano. Fabian. Si Lakay. Bernard. Leonard. Yan. Wala, dumadami yung customer namin. Oh. Ito po si Bossing Dindo, tagayuan ng bread. Station. Yan po yung price namin. Bossing. Bossing, one price ha. One price. Regular. Okay na. Kay Bandar. I take one price ha. Regular. Barit Jiada. Ay ba? Bahrat Jiada, bossing. Take away. هذا الجيسي بدأ هي اللي جعلها الاخضر. الصوص هذا برا لا جلبينه ايوه هذا جبنه لحمه لا في 16 لحمه Master Michael. تشيلي Regular lang. 128 Oh, sukran pare ko eh. Sukran. So, ito po yung ating napantyari. Ay, mahulog na. Sukran, kalas. Sukran.
Kawin na po ako. Ito po yung 160 burger.